Agini simi nugoi phemani o lama tuina layo neta mantri kwbangma o lama angkha dolai hangkoni bisingo khopjak longtrai beri shikari bari lama o lama tui thangphai laisunai rok jotono nugoi tongo lama bo muikutung phalnai rok satung watui manjagoi jungjalo klai muikutung phalmani phiaba o jungjalni yakka kha MDC Bidyut Debbormani Chaitong bai MDC Bidyut Debborma Maya nangai bini MDC Fund bai Bazar Shet tei ajga kwbangma phalnog rokbo tangoi rikha tini Tiprasa hamkrai bedegni Mantri Borom Ganang Bikas Debbormani yaktui phalnog eba set ktal chengai rijakha tai abo simia dolai hangkoni bisingo khopjak ambasa shikari bari tai longtrai beli hai thairogo lama tui chungphereng bebak borongni nangkungmani jungjalangno jai khairinani kokborika borom ganang Tiprasa hamkrai bedeni mantri Bikas Debborma taibo kokrika Tiprasarok jungjalni yakakmani hingkai samung tangna nangnai Tiprasarni thairok hapung hatai kwbangma klai tongo aro kwbangma manikhuni kaimano phaloimano baniya khai rangpusa ajiwoi sakni bwsabutui rokno lekhapora khairimano hai hinebo tongkosong lukurok bai kok salaika Tiprasa hamkrai bedengni mantri Bikas Debborma tai Borom Ganang MDC Bidyut Debborma nainedi chini mangpliwo Euro Report thinangni kok Ake hinai nini contact dari kam ba nini yango sakri jani abhaya tuki taki borok hamya kidney failungka sorry hamya nucleus budget nok tangnani kosa porinani accident ungka bigra porini maya hostel maya abo Class 3 ni sini up to college পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পরিণামের বাগৈ তিনি টেবিল সমস্যানি সমাধানী লামা দঙ্গো ও সুযোগ কেবল বঞ্চিত তাও অনেক বড় কাও ববা বিজেপি ni মন্ত্রী সে আংবা ত্রিপ্রামতা খায়া আং খায়া ত্রিপ্রামতানি বড় কো দিগরা তো পরিণাম নাঙ্গো বিজেপি ননি বড় পরিণাম নাঙ্গো সিপিএম ননি বড় পরিণাম নাঙ্গো সিনি দায়িত্ব বড় তো তলানি সিবি সাকাতি সানি আউন বাগেনো যতনি ইয়াক ফলক জাকতং মন্ত্রী ইয়াক তাইবো ফলকদাং তং ini sikari bari tawar tola sini borok rok muikutung phalai tongjago bati rok satung manjagai abono nugoino sung tini aro MDC Area Development Fund ani fund baino aro borno market se tanglikha aun bagai tini borong menang mantri tribal welfare department phaika tini abo udbodon kha aun bagai parani borok local ni borok khub khushi tan bagai amti khlaino जों 2023 नि सिमिओ जे जागाव सरकारनि सुजुग सबैया ओ जागाव सबैनो बागै डिमान्ड खाया साइनो जों डिमान्ड फुलफिल खालामनो जों थांथाङो आवन बागैनो जों नि अरबो आमति रुट साइट बर मुइकुदुं फालन बागै तै समस्यामुलाक आवन बागैनो फाइनाइ साला ताइबो डिमान्ड गरि दं हाकाय जों ताइबो खायना बागै जों जाते गतङ आसना हामबाय राखसक जरा तामन डेभलपमेन्ट अंखा होय आमसाय मार्केट सेट खायो जों सेल स्टल खायो ओपन हार्ट खायो एगा आमति लगे जात्रि सेट आमतले खायो विशेष खाय अनि जे हेतु नॉमिनेटेड MDC बा पार्टिकुलर लोकेशन करे आं किल्लाबो खायका रामचन्द्र तो खायका आश्रम बारी खायका ताबो अरो कुलै चामफाव सिटो खायका ताबो महारानी कैसा सुरुंगना नाय तंग आमते खाय जे जगह बेसी डिमांड प्रपोजल खाय अरो चुं खाय हामबा ake hinai nini contact dari kam ba nini yango sakri jani abhaya tuki taki borok hamya kidney failungka sorry hamya nucleus budget nok tangnani kosa porinani accident ungka bigra porini maya hostel maya abo class 3 ni sini up to college পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পরিণামের বাগৈ তিনি টেবিল সমস্যানি সমাধানী লামা দঙ্গো ও সুযোগ কেবল বঞ্চিত তাও অনেক বড় কাও ববা বিজেপি ni মন্ত্রী সে আংবা ত্রিপ্রামতা খায়া আং খায়া ত্রিপ্রামতানি বড় কো দিগরা তো পরিণাম নাঙ্গো বিজেপি ননি বড় পরিণাম নাঙ্গো
CPM noni borok parda nango chini daitto borok to tolani sibi sakati sani awon bageno jotni yak kholok jaktong মন্ত্রী ni yak taibo kholok jaktong ডিপার্টমেন্ট হইতে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হইতে কাইসাও জায়গা মতি হাইনো তাংনানি বাগে রিজাকা আইপুনো আরডি ডিপার্টমেন্ট রাং রহ কামো হ্যাঁ আবং নরক যদি সাকায় আংতে রিমানো কোনো ব্যাপারে টিপ্রাসানি যে খাইনানি নাংমানি টিপ্রাসানি যে খাইতে তো মো আংখানে কখাই মসে जों सिनि जे मैखोथों सिनि जे सिनि बरंनि मैखोथों हंखाय मार्केटआव खालाय दं जों बयहाय सार इउज खाया सिनि जे टिप्रासरंनि जे मैखोथों जे चामुं नमुं जतन अर्गानिक मा सिनि हंखाय सिनि कोनो सिनि अर्गानिक सिनि जे सब्जी जे कोनो सिनि म ক্ষতি খায়া অন্য রকনি হंखाय सार दिओ मैखोथों सिनि बर रंग सार बरिया जों अर्गानिक सिनि थापला रक गोबर रक मबाइल मानो सिनि मैखोथों रक बेलाय डिमान्ड दं आबानि बागैनो सिनि बर रक जे लामा किनार रक फाननाय रकनि मैखोथों तंया फाट सेल थाङो बोसकांगो आं सानाय जे उरनि जे तो टिप्रासा लंत्रायो जारा तंनाय रक मेन हागै जों बोसाबोतैनो मा परिनाय दनरक बोसाबोतै परिनाय दनरक बोसाबोतैनो मा परिनाय सिनि साब जोनाल चेयारमैन आनो प्रपोजल रहका जे ओ चेयारे रंगनो भर्ती किसा खारि आं खारि जे चेयारे भर्ती मांखा ओ चेयारे रंगतै नाहारना नांगला बरक बंगनि परिवै काहाम पजिशन नाय काहाम बरक नाय सरकारनि चामुं तमुं बय खाता कलम जत्तनो सरकारी सुविधा बुझिका नरक ब नरकनि गानाव इको आश्रम उनको साधु तिलाव तंगो ओ जागा आश्रम स्कूल नालिसरा तंगो एकलव्य स्कूल ते ओ जवाहरनगर तंगो सेंट्रल स्कूल नंगने बसाबोतैनो परि जे दफा पराव करय ओ दफा आगुय मैया नों जेसेपुनो काम खायदि नों 14 गुस्ति काम खायदि 14 पुरुष काम खायदि जों आगुय मैया शिक्षा नांगौ शिक्षा तंहाखाय जों सचेतन ताबुक जे हापुं हाथाय जे खालिक्लाय दंमानि जों मने इउज माखाया चिनि जागा ताबो अभाब करिखौ जों राबार माखायनाय गय माखायनाय फाथै माखायनाय जे जों माखायनाय हुक सिमिनो जों आगे हुगो 1 केजि माइ कायखाखाय 100 केजि माइमोन मानबले आगिन बरर आगिनि बररक 1 केजि माइखाखाय 100 केजि माइमोन ताबुक वा लोंकरिखा हुक बो हामलिया हंगाय जों ताबुक से चिनिते 50 बोसोर परे हंगाय जों बाहायगे जानाय आबान बर हुक खायमा जागा जों थालिक गायनाय जों साजना गायनाय हा गयफल गायनाय आद्रस गायनाय राबार गायनाय हा आबान बागैनो जों बोसकांगो जुनालनि बिसिंथि खायै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिसिंथि खायै तारपरे टीआरपीसी नि बिसिंथि खायै पीटीसी नि बिसिंथि खायै विभिन्न चिनि सरकार राबार इतो आबान बयनो जारा राबार मानाय रक जे राबार मानाय रक ना आं कयनाय बोसा हायके मा पुसिकाखाय ओ राबार ननो माइजारिनाय नों रेगाव काम खायनो नांला नों बुनि थाने रांनि बियाल लाख बयननो बिसास खायनाय राबार जदिनो तंगाखाय बयननो बिसास खायनाय आबान बागैनो नरक राबार जे मानाय रक ठीक काय जत्न खाय कायदि मुसुकनि हयतो यागनि यगदि 15 तासारि दे 7 बोसोरनि परे नि राबार ननो माइजारिनाय जारा राबार मानाय रक ते राबारनि परिबर्ते जों आनरस बकायनाय आनरस बसंनो माइजारिगो आनरस थाइजन दाम से 50 टाका 100 टाका फालि मानो आनरस बसंनाय एडिसिनि बिसिंतिरिनाय चिनि बिसिंतिरि राज्य सरकारनि बिसिंतिरिनाय आगामी दिनाव चिनि बर रंनो तिसानार बागै जों बागाननि माध्यमे आसा तिसाय मिया आबानि बागैनो जों बोसकांगो राबार ते चिनि अमतुय आनरस